butang badi. Bitaw, sa pikas dapat, sayang food. Sus, parehas naman na. Alam mo ba, Jake? Not only that you're wasting your food, but also you're adding more waste in the environment. Kabalo ba ka? Nag-produce ng methane gas? Lagi-lagi, methane gas, global warming, bla bla bla. Seryoso bitaw, Jake? Dali lang manalibutang sa tamang labayanan. Ano na lang, Jake, kung di mo mahurot, ayaw pagpalit, okay? Tara na, kay malit na ta. Sa kalibutan nga dili malikayan ang basura, ang susi sa mas maayong pagdumala niini ay ang gustong pagbahin-bahin sa basura gikan sa tinubdan. Ang dili pagbulag sa basura sa balay adunay mga sangputanan. Makakomplikado kini sa pag-recycle, makapaminos sa potensya sa pag-compost, o makadungag sa pagdako sa landfills. Apan unsa ka ako mausab nato ang dagan sa pagtumala sa basura, pinaagi sa pagbag-o kung unsaon nato paglabay niini. Not only that you're wasting your food, but also you're adding more waste in the environment. Mao kini ang ginahatag sa Limadol. Usa ka bag-ong solusyon diin nagtagpo ang inobasyon ug kalikupan. So my name's Peter Damery. I'm originally from Switzerland. I'm an agricultural engineer, and I'm the founder and CEO of Limadol. When food waste goes to the landfill, it creates methane, and methane is a major greenhouse gas, right? And it's a big problem. In Davao alone, you've got about 450 metric tons a day that goes to the landfill. So that creates a lot of methane, causes global warming, and we have to do things to stop that. To avoid food waste going to the landfill, you have to do segregation at source. So you have to have the different sources segregated at the family home and transported to different things. But you also need to then use the segregated waste, and that's what we're proposing to do here, is that we receive the food waste from the community to avoid it going to the landfill and creating methane, and instead creating value, so upcycling the food waste into the two products. Is food waste unavoidable? Some food waste is unavoidable. Peels, the bones of a chicken, all that we're not going to eat, right? So that's unavoidable. We could reduce it considerably. Often you see, especially like you have a big tradition of buffets here. What's left over at the end of buffets goes into the bin. That's a big waste. So there are many things we could do to reduce the amount of food waste. And then what we can't avoid should be composted. Because it's, in nature nothing is waste. Everything gets recycled, and that's the same we should try and do here. So really close the circle and reuse what we can. So we'll start with the 5-day-old larvae, which is why the company is called Limadol, 5-day-old larvae, which are these very small insects. You see how small they are? This is the strategic age at which you can put it onto the food waste. You then get the food waste, we put it through the grinder, divide it into different blancanas, and put the 5-day-old onto that. They then start
eating at the food waste. They double in size every day, which is why after about 12 to 15 days, they become this size. Compared to, it's much, much bigger. So they grow, they transform the food waste into compost, into frass, and into themselves, into the insect protein itself. Then we separate out the frass and the insect protein. We keep about 5% that go into their pre-pupae and pupae stages, emerge as flies, when we capture them into what we call a love cage, where as adults they live for 1 week to 10 days, with the only objective to find a mate and to reproduce. So they lay their eggs, we recuperate the eggs, hatch them, grow them in a special mix until they're 5-day-old, and the cycle starts over again. Good morning, my name is Noel Ferrer and my responsibility is operational manager to oversee the production and sa mga work ng tao. The reason why we encourage to use the black soldier flies technology is one, pure na nature siya or wala siyang added chemical to harm the environment. Tapos hindi rin siya pest. Hindi siya mahulog na pest kasi hindi siya ma-attract o pumupunta sa human food, dili siya gusto. Lalong-lalo na sa bagong luto. Pero sa mga food waste na gusto nilang maglay ng egg, doon sila. So yun yung cycle nila. Marami naman kasing flies na merong larvae. Pero si black soldier flies ang may mas pinaka na magandang ehemplo sa composting. Si larvae ay walang bunga. Mayroon lang siyang straw. Para, on my term ha, para mas madaling intindihin, straw kasi sinisip na yung liquid. Na-dry up na yung food waste. So, pag na-dry up na yung food waste, that's the time na na-compose na siya. So, yung water na nandun sa food waste, yun yung kinokolekta niya. It's really to avoid food waste going to the landfill, to avoid the methane, so that we can live on a planet, or you guys, especially the young ones, can live on a planet which is still inhabitable when we are no longer here. Yeah, that's the main mission. Then the objective is to create value, so as to create the compost, what we call frass or booster frass, on one hand, and the protein that comes from the insect, which can be fed to chicken and fish and so on, which is also valuable. We collect for 2 subdivision, which is si Cerritos at si Toscana. That's Camellia subdivision and 1 barangay. And then may additional 1 college. That's Malayan College, if I'm not mistaken, or Mapua. Pag may plastic, like example sa Toscana, I call the authority na ipakita sa ilaha oh, you have plastic and we don't like that. At ako mismo, moingon nga ikaw mukuha sa imong plastic. So that's the strict implementation. Kasi kita as human, tao diri sa kalibutan, mas ganahan manggutag ibutang ang plastic sa sulod sa plastic tapos batangan pa ng plastic. Kaso when we introduce the proper waste segregation, dungol manggutag. So dili siya a practice. So mahabang proseso to do it. Mobisita ta sa Toscana ug tan-awan nato kung giunsa sa mga residente ang pagtuman sa tumong sa Limadol. Pala si Ronald Lerio, lidman sa mga page sa tinangkuli sa Toscana. Sa ilahi, sa mga karasa food waste, kailangan ilahi gina siya isulod o plastic container para minus-minusan po ng mga basura gani. Mo man ay purpose sa ato ang segregation. Kung labay tanan, naghahuot ato ang landfill na puno. Baho po kung naay basura at kanang food waste. Una, pasalamat po mi diri sa Toscana nga napoy kuha gani sa mga kuan. Napakaon nila sa ilahang natawag nila larvae kanang black soldier fly gani.
Karon, paminawan nato ang mga masulti sa mga residente bahin sa ilang sistema sa segregation. Ako tinud pangalan Stella Montejo, Bustamante. I'm Sheryl San Miguel, dito sa Toscana. My name is Enrique Pasis. Ginasunod yun na po ang mga uban kay siyempre ang kung malata, isagol ng gutong di malata. So, anak na po balhin mo lang po. Sige lang. At least kung anak ko siya. Not only that we can help the environment or we can contribute the development of our environment, but also we can practice this good habit to segregate morally. For me, it's very useful and important to always know how to segregate garbages, especially the toxics or the food waste, because it can really affect our environment. Ang motivation din is, siyempre, cleanliness ng subdivision. So, ma-maintain yung cleanliness, orderliness ng subdivision. At the same time, yung sakit nga, di ba, usually, yun naman ang cause ng pagmadumi ang paligid. So, wala naman ang makadiscourage sa akin. Kasi it always motivates me to do the right thing. Sa niining hilom nga subdivision, ang inadlaw-adlaw nga mga buluhaton nakaproduce og food waste. Pero pinaagi sa hustong pamaagi, bisan ang basura sa balay mahimo pang mapuslan. Karon nga nakita na nato kung asa gikan ang ilang food waste, atong tan-awon kung kinsa ang makabenepisyo sa bilihong mga produkto nga gihimo sa black soldier flies. Good morning, ako si Alvin Panes. Bali, trabaho ko dito sa Tomat Series. Ako ang chef. Akong main role is to make sure nga good ang quality sa pagkaon, especially sa mga gina-serve diri gyud mismo sa Tomat Series. Bali si Tomat Series na ami farm no. Diri pud namo ginakuha ang among mga fresh vegetables, dili man tanan pero mostly ang ginagamit namo is ang basil namo, mga herbs. So diri gina siya gikan. Then naapod may mga alaga nga mga hayop. So ang among goal man good is to produce organic gulay o mga animals nga pwede man namo ma-produce sa among farm. So since na-introduce si Limadol o BSF, mo to na motivate me i-try. And then na-observe na mo especially sa itlog sa among mga manok. Ang lasa gid mismo sa itlog pod. Ang na-observe na mo sa itlog is ang thicker na iyang shell gani. Tapos mismo ang sulod sa egg, ang yolk niya mas darker. Hindi lang siya yellow nga luspad pareha sa commercial. Siya is mas dark, mas thick o mas malasa. Pwede mo siya kaunon fresh. Bali ang BSFDI is main source gid sa ilang protein. So wala na may kapalit og kana mga commercialized feeds kay dili man gyud na mo siya gusto gyud unta. So diri mi nagkuan sa BSF, which is mao gyud ang main nga source of protein sa among mga animals. Mo na siya mong fertilizer ma'am. So kana pud among ginagamit, gakuha mi ginagmay lang, ginamix pud sa amo ang mga compost pud nga mga fertilizer, mga dahon nga ginalata tapos ginamix ana. Then fresh na soil i-mix, then mao mong ginaabono sa mga tanom namo dira sa garden. Maintain lang yun ang health sa atong mga tanom o sa atong mga animal sa tungod sa BSF. So dako gyud siyang tabang. Ang susi sa epektibong pag-manage sa basura nagsugod sa maayong pagbulag niini sa tinubdan. Pinaagi ani, makahatag kita og ikaduhang kinabuhi sa basura ug masiguro ang mas malungtarong kaugmaon alang sa sunod nga henerasyon. Pag nagluto ka, meron ka ng segregation ng food waste. Hindi yung ilagay mo pa sa plastic. Kasi pagbili mo pa lang, kung kaya mong ikarton mo na lang. O kaya magdala ka ng eco bag. Yun, yung mga yun. Huwag ka nang bumili sa department store ng eco bag. Kunin mo na yung bag mo. Doon mo na ilagay. Kung kaya mo lang. Yan yung mga tips doon. Para makalas ka ng plastic. Kasi yun ang waste segregation sa loob pa lang ng bahay. Sa loob ng bahay mo pa lang, alam mo na yan ay para sa food waste at ito ay para sa mga plastic residuals. The most important thing you can do is segregate your waste. If you have a garden, we recommend you compost your own waste. If you don't have a garden, then segregate it, and companies like Aron will be able to take it and transform it into valuable products. Gikan sa naghuot nga kadalanan sa syudad, hangtod sa mga komunidad sa tibuok kalibutan, natanom na ang mga liso sa kausaban. Anaa sa matag usa kanato unsaon kini palambuon, aron matukod ang kalibutan diin ang basura mahimong usa ka katingalahang kabag-ohan.